saya sponsor Diamond, Chan Miao Ling dengan Miss Kit, tak ada dia, tak ada saya. Okey, saya pun jadi mak juga. Lagi saya buatkan peniaga keluarga. Sekarang sudah Hari Merdeka nak dekat, saya pun sibuk sikit lah sama Hari Merdeka. Saya jualkan bendera kan. Tak ada event tapi pun jual. Tapi traditional business ada banyak susah sekarang. You pinjamkan wang dengan banyak bank, you tak boleh buat apa-apa, you bayarkan you punya hutang sajalah. Tapi untuk bisnes ini FT income, kita boleh jagakan mungkin pangkan you punya spare daya. Apa-apa saya ada ambil bisnes ini. Okey, saya pakai tepat semua anda untuk bilakan bisnes ini. Okey, dengan datangkan itu meeting hari ini. Okey. Hari ini saya akan mengucapkan satu topik yang serius. Saya orang yang serius, you tahu tak? Saya serius sangat. Saya jadi MC boleh ketawa-ketawa tapi hari ini topik you susah sikit tapi you tengah sajalah. Tak susah sangat. You ada leader you boleh tunjuk. Sekarang saya sharekan saya punya share screen dengan saya punya itu. Sekejap saya carikan. Sekejap saya trykan. Saya punya itu buat sedang banyak ni. Sekejap. Sekejap. Okey. Hari ini saya akan mengucapkan itu topik untuk undang-undang 3G sistem you nak ikut tu. 川宇我开不到 slide， 麻烦你上来一下，谢谢。Okay, slide sekejap Okay, undang-undang 5 ada 5 undang-undang di 3G. Sekarang saya sharekan slide. Ada sikit masalah, saya panggil saya nephew sebab hari ini saya pertama kali gunakan PC untuk Zoom. Okay, saya di bilik adik saya. Bukan saya nak slide. Okay, sekejap Mana sudah? Okay. Sekejap saya bukakan saya punya. Boleh. Okay. Slideshow. Okay. Boleh. Lima undang. Okay. Okay, boleh tengah saya ke? Boleh. Boleh ya? Okay, sila mulakan. Okay, thank you. Okay, kita mulakan. Okay, 5 undang 3G sistem sangat penting. You minta license, you dapat license sebab you lepaskan itu ujian undang kan? You dapatkan license. Ini law kan Malaysia. Kalau you tak dapat tu undang, you tak ada lepaskan go through kan you punya ujian undang, you akan apa? You akan break the law. Polis akan tangkap kan? Kalau you di sekolah, you lewat, you cuti banyak untuk sekolah, okay, you penting apa-apa, okay, you buangkan dari sekolah. Ini undang sekolah. Kalau untuk bekerja, you lewatkan, tolak gaji, you cutikan lebih 8 hari, tolak gaji. Kalau apa-apa you matilah. You terus buangkan dari itu company. You dah boleh buat kerja lagi. Ini undang company. Tapi di 3G system, kita pun ada undang. Kenapa nak undang? Sebab kita banyak orang kan? Banyak orang mesti ada masalah. Masalah apa? Tak ikut undang lah.
Yang orang yang baru masukkan TQG tu, dia tak tahu apa-apa, tapi ada undang, kita punya sistem ialah 48355 BIB. Okay, ini paling penting untuk last punya 5 lah untuk undang. Ini maksudnya tu sistem TQG. Okay, kenapa undang-undang? Okay, peniaga kita ialah niaga untuk berorientasikan orang mesti menjaga perbantuan dalam pasukan sendiri. Kalau awak mahu orang ikut, awak mesti jadi pengikut. So kalau you jadi leader kan di TQG system, you mesti nak sambungkan orang-orang di you punya kumpulan anda. Kalau you tak, jagakan you sendiri punya behavior, you punya apa-apa action dalam TQG system, you punya downline atau you punya partner akan ikut sama-sama dengan you. So you nak ikutkan sistem 100%. Okay, 100% you nak ikutkan business. Oleh itu perlu memaklumi 5 undang-undang dalam TQG system. Kalau you tak ikut, you mesti tak macam Miaoling punya. Tak macam Puan Asma jadi GP, jadi Diamond. Sebab you gunakan cara yang tak sama dengan kita dengan itu Diamond buat punya cara. Okay, pertama. Okay, undang-undang pertama, tanya sebelum anda melakukannya. Saya tahu kalau you paling mula, paling start itu bisnes untuk ini, you sangat-sangat gembira. Wah, you sangat-sangat happy. You nak cepat-cepat jadikan core performer CP plus CF. Wah, you guna sangat seronok. Lagi, you sebelum you buatkan apa-apa cara, you terus buatkan cara sendiri. Okay, contohnya, you callkan you punya kawan belum joinkan member tu. Kawan, saya sudah masuk Amway. Dengan cuy kita boleh tak? Wah, macam ni tak boleh. Wah, Miaoling cakap, ini tak boleh. You tahan dulu. Saya tahu you pun sangat gembira sangat. Tapi ini cara bukan yang kita leader buat punya. You mesti nak tanya dulu. Tanya dulu. Sikit-sikit masa saja you tanya dulu. Lagi you tak buat masalah kan, tak buat itu kesalahan, you akan berjaya cepat sikit. So, bernasihat kepada pemimpin aktif DD. Kalau you nak tanya, you punya upline leader, you at least carikan itu pin DD or above. Kenapa? Sebab dia masukkan bisnes ini lama sikit daripada anda. So you boleh tanya dia banyak tu pengalaman, boleh share tu apa-apa cara boleh. Okay, you tak macam langgar sini, langgar sana, you buangkan masa. Kalau you punya kawan tak mau joinkan you punya kumpulan, wah you setir sangat loh. Kalau you setir, you tak mau pergi meeting, okay, laki apa? You pun matilah. Okay, you tak minat untuk bisnes ini. Tak boleh. So, you tanya dulu sebelum you buatkan apa-apa cara yang baru. Okay? Okay, lagi pemimpin aktif mesti ke arah pin gigi. Kalau you nak menasihatkan you punya upline, you nak tanya apa-apa cara dulu, itu leader mesti ada aktif dalam TQG sistem ini. Dia ada bacakan buku, dia mesti nak dengarkan MP3, dia mesti nak datang ke meeting, dia mesti nak itu pin, naikkan pin di GP ke SP ke DD ke, dia mesti naik. Tak boleh carikan leader yang tak ada jumpa dia punya. You telefon saja tak boleh. You mesti nak tengok tu ada 8 call punya step dia ada buat tak. You mesti nak carikan leader ini untuk tanyakan apa-apa cara yang untuk you punya kumpulan dengan you punya group tu. Okay, itu berniaga ini. Okay, lagi ke era yang belum diuji, mesti tanya dulu sebelum dijalankan. Contoh, kalau you nak jualkan produk yang baru, okay, contohnya XS. XS banyak sedap kan, berisa baru. Wah, tadi leader cakap tentang banyak kebaikan dia. Wah, saya sangat tak boleh tunggu sharekan dengan semua kawan yang belum minum ini. Okay, saya klikkan ini foto, lagi postkan mana-mana, profile picture pun tukar XS, lagi apa-apa tulis pun sama-sama dalam tu Facebook sendiri punya, bukan dalam TQG Diamond Group punya. Boleh tak?
Bukan tak boleh lah. Tapi you punya leader tak buat cara ini, kenapa you nak buat ni? Ya, mungkin baru, mungkin dia atraktif boleh tarikkan orang punya hati untuk joinkan, testkan itu XS. Tapi you nak mesti ingin satu. You buatkan apa-apa, you punya partner dengan daulat akan ikut 100%. Okay, tengah action you yang buat tu. So, copy and paste saja. Ini bisa sangat-sangat senang. Kenapa? Leader, you ingin apply buat apa? You ikut saja. Macam mana ikut? 100% ikut. You tak payah figurkan apa-apa cara. Bas Asma sudah cakap. Itu promosi, you tak payah pergi fikir. Ya, Teddy pun cakap, oh, itu MW buatkan banyak good promosi bagi semua ABO. You tak payah buatkan slide lain ke, itu harga lain ke, apa-apa. You ikut saja. So, you tak payah takut apa-apa yang susah buat ni. Copy and paste. So, ini undang yang pertama. Tanya sebelum anda melakukannya. Tanya saja. EcoScape ke-7 ke-8 pun tanya kan. Tanya, okay, menasihati kepada meminti aktif. At least DD atau SP ke above, ke atas. Okay, ini okay ya. Okay, undang kedua. Ini sangat-sangat penting. Yang ini undang tiap-tiap kali melakukan kesalahan untuk undang ini. Okey, saya akan mengucapkan slow sikit. Lagi akan sangat serius. Okey, okey. Harapkan semua orang akan fahamkan ini. Okey, undang kedua. Jangan pinta informasi negatif kepada downline dan kumpulan lain. Kumpulan lain maksudnya bukan you dalam you punya LOS kumpulan. Luarkan. Okey, luarkan. Okey. Gosip dengan pasukan lain, luarkan kumpulan, bukan you punya LOS kumpulan, ini tak boleh. Tak boleh lakukan. Satu kali pun tak boleh. Kenapa? Okey, contohlah. Halo kawan, you kita tak bukan LOS sama kan? Kita atau itu sangat sesama diamond, tapi kita tak bukan ya kumpulan semua. Bukan you punya outline, bukan you punya punya downline, kita sama meeting, sama pace meeting center saja. Okay, ini maksudnya itu kumpulan luar lah. Okay, contoh, sekarang you berapa PV kawan? Belajar saya macam mana jualkan e-spring, PV tinggi kan? Okay, berapa ABO? Bagi Tigoshi function. Wah, itu Julai punya online Zoom function. Berapa ABO sudah apply? Berapa? Bila naik tadi, you sudah jadi GP kan? Bila naik tadi? Ini soalan, you tak payah tanya, you punya luarkan you kumpulan. Tak payah. Kenapa you nak tanya? Sebab tiada urusan anda. It's none of your business. You punya kawan sama dengan you punya tiga sistem, betul. Sama diamond, Meowling dengan Misaki, yes, betul. Tapi you kan tengah kawan dia, contoh ni, dia itu bukan kumpulan LOS yang sama. Yang di luar kumpulan. Ini soalan you dah payah jawab pun tak payah tanya. Kalau you tanya, satu PV you pun tak untung. Okay, you faham? Okay, ini you nak mesti jaga. Kalau ini culture, negatif informasi, terus buatkan culture ini, you punya kumpulan akan copy and paste. You balikkan undang pertama. It's the same thing. So, ini cara yang tidak boleh berlakukan dalam kumpulan anda. Okay, lagi, ini undang kedua banyak contoh. Okay, you boleh dengarkan. Okay, dengarkan sungguh-sungguh. Okay, jalan pindahkan informasi. Okay. Kita suka minum teh kan, kita pergi mamak lah, kafe lah, restoran lah, minum teh dengan kumpulan luar boleh tak? Wah, kita sangat seronok, dah chit-chat boleh, good dah. Okay, tapi you nak faham, kita bukan colleague dengan di company sama. Kita dalam business sama, yes. Kita buatkan, betul lah, kita buatkan itu TGOG system dengan MW business sama, tapi kita bukan yang sama kumpulan sama dengan itu sama LOS kumpulan. So you nak jaga, tak boleh menjemput you punya kumpulan luar punya ABO pergi minum ke mana-mana ke, main badminton boleh, basketball, ini sport mah, exercise
biasa good happy pun tak boleh jugalah. Saya tahu you minat, tapi tolong TQC sistem undang ini tak boleh. Kalau you nak buatkan cara baru, you balikkan undang pertama, undang mana? Tanya dulu, lagi you buatkan cara, okay. Lagi tukar nombor telefon. Sekarang kita ada Diamond Group WhatsApp kan, kita ada banyak telefon. Boleh nampak, okay, ini kita buatkan cara yang baru, tapi ini cara akan approve dari Diamond Biang ni dengan Mr. Key. Okay, kita boleh ikut. Kalau dalam punya Facebook, kita nampakkan grup. Dalam Facebook ada produk promosi kan. Ini Miaoling ke dengan Mr. Key, dia ada joinkan sama, kita boleh ikut sebab dia raise-kan aktiviti ini, kita ikut, tak ada masalah. Tapi untuk privately, tukar telefon bimbit, tak boleh lah. Okay, tak gerakan ini cara sebab you tak true kan, you punya leader, dia tak tahu, ini bahaya sikit lah. Okay, lagi, ini mengucapkan selamat bercuti dengan luar kumpulan. Happy birthday, selamat hari raya, Merry Christmas, send to all. Ini yang biasa kita buat punya, tapi di dalam 3G sistem, you kurangkan lah, selamat hari jadi, dalam group, okay. Kalau PM, okay, saya maksudnya PM, kalau you PM kan sini, selamat hari raya PM sini, Merry Christmas PM sana, lagi you apa-apa selamat bercutikan PM tu, ini susah lah. Semua tidak boleh lah you kurangkan action ini. Okay, you baikkan untuk kumpulan culture lah, ini nak jaga. Okay. Next, ini yang sangat penting. You tengokkan chart saya. Okay, saya akan katakan lampas sikit, ini sedikit complicated lah. Ini contoh-contoh untuk bawa informasi negatif bagi downline ataupun kumpulan luar lah. Okay, contoh-contoh. A dan B ialah upline dan downline. Tapi A punya kerja ialah AIA. Maksudnya insurance. Ini yang banyak kes kita jumpa kan. AIA dengan Amway. Ini dua-dua ada active income lah. Tapi A nak joinkan 3G sistem ini, dia pun ada sponsor B dalam Amway group di sini. Tapi itu sedang kausalkan B, A kadang-kadang akan cakap tak bekerja. Okay, isi kerja. Ini boleh tak? Saya rasa tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita buatkan bisnes ini untuk jadikan Diamond, jadikan yang orang yang leader dalam 3G sistem ini, apa-apa you punya original kerja, kita tak kisahlah. Okay, pun tak seronok nak tengah tu banyak-banyak informasi lah, ini you nak jaga. Kalau apa-apa kerja, you tengok, you apa-apa cara baru, you nak balikkan upline you punya upline lah, you nak jaga. Tapi di case ini, dah boleh juga. Kalau B tengahkan banyak AIA, okay, ini contoh saja, bukan yang betul-betul saya di example, ini example saja, okay? Okay, kalau B tengahkan banyak untuk kerja A punya, dia akan tak tahu arah ke mana. You nak ke 3G sistem ataupun ke kerja dia. Okay, ini sangat bahaya. Ini mesti nak jaga. Okay, ini contoh yang pertama dalamkan undang kedua. Okay, contoh kedua. A dan B. Okay. A cakap dengan kumpulan luar, bukan you punya downline, bukan you punya upline, tapi kumpulan lain. Saya maksudnya kumpulan lain. Kumpulan luar pun maksudnya kumpulan lain. Tak kena you punya satu PV tube pun tak kena. Okay? A cakap dengan B. Halo, ikut saya. Saya paling baik daripada upline anda. Kejalan pasti. Wah, you macam Tuhan, you tahu tak? You nak suruhkan B masuk dalam grup ini. Maksudnya you mungkin you rejectkan sponsorship dulu, tunggu 6 bulan, lagi masuk balik A punya kumpulan. Ini memang tak boleh jadi. Ini memang tak boleh jadi dalam ini punya case ini. Ini yang case yang contoh, you nak jagakan kalau ada hal yang ini, you mesti balikkan you punya upline. Ini sangat-sangat penting. Ini tak boleh lakukan satu kali dalam you punya pasukan, you punya team. Never ever happen in your group for this case. Ever, forever. Please ingat.
case ini. So kita topik ini ya, suruh saya cakap, wah saya paling serius punya. Ayah. Okay. Okay, contoh-contoh lagi. Banyak contoh untuk undang kedua. Ini sangat penting. Kalau you ada jumpa hal macam ini, contohnya, you akan tahu kan ini yang break the law in TUG system. Okay, example. Contoh. A dengan B dengan C. Arbitral relationship. B dengan C ada sama outline dengan A. Okay. Kalau tak, walau apabila dia satu kumpulan LOS sama, tapi B ke C, B dengan C ialah kumpulan lain. Sama outline tapi kumpulan lain. Okay, you nak jelaskan? C, PV punya C dengan B punya PV tak ada hubungi. Tak ada hubung. Okay. They are separate group. Okay. So B cakap dengan C, ikut saya. Saya paling baik daripada A. Kejayaan pasti. Ini pun macam contoh yang last punya saya case. Okay, you nak jemput ke C, tak mau ikut A, nak bagi jadikan dia punya downline. Ini memang tak boleh laku dalam kumpulan anda juga. Kalau siapa-siapa boleh macam ini, saya pun jadi diamond law. Saya boleh grupkan kumpulan yang besar dalam masa yang pendek. Sebab ini cara sangat cepat. Tapi you break the rules of TUG system. Ini dah boleh. Kalau untuk MW punya law pun tak boleh juga. Okay, ini you mesti nak jaga baik-baik. Apa-apa hal laku, tanya balik you punya active leader. Please ini penting Okay? Ataupun ini contoh ke lain. A, B, C satu grup kan dalam LOS. Okay, B gosip dengan C, dia pun tak sama grup tapi sama punya outline A. A orang yang tidak baik, malas punya. You bawakan negatif informasi, bagikan kumpulan lain. Tapi you komplainkan dengan dia untuk sama punya outline. Saya tak tahu kenapa contoh ini akan lakukan. Sebab macam ini, you cakapkan you punya you cakapkan dengan adik sendiri, papa saya dah baik, tak mau ikut dia. Tapi kita sekeluarga, tapi tak boleh macam ini. Okay, ini you akan buatkan kumpulan, you pecahkan semua kumpulan. Culture ini sangat-sangat tak suka hati lah. Ini dah sedap. Kalau macam ini kalau dia leader A nampak C, okay, kita akan macam, A boleh ikut meh? Saya ikut B lah. C akan rasa macam ini. Sebab B kadang-kadang cakapkan negatif informasi, kenakan A punya, dia punya personality. Ini tak boleh lah. Okay, ini sedikit insult lah. Okay, so you nak jaga. Ini case, you nak inginkan dalam you punya otak. Tak boleh lakukan. Okay. Lagi, ini tentang kedua banyak penting. Contoh-contoh, A, B, C sama kumpulan macam tadi, tapi C punya ABO-C, dia punya PV akan sambungkan dengan ABO-B. ABO-B punya PV akan sambungkan leader A. Dia B dengan C ada sama outline dengan A. Tapi itu tak sama dengan tadi. Dia ialah satu sambungan LOS. Semua ada relationship PV. Okay? Faham? Tapi A cakap dengan C, B tidak pandai. Daniel sadar sudah. Tak mahu Daniel dia. Tapi B ialah aktif ABO dalam sistem. Dia ada buatkan semua sistem. Step by step. Dia sangat aktif. Dia bukan yang joinkan member lagi, hilang. Bukan yang macam ABO ini. Kalau macam saya punya case, okay, saya real sponsor ialah Miao Ling punya adik Yen Ling. Tapi dia tak ada aktifkan bisnes ini. Saya teruskan buatkan apa-apa hal, saya akan carikan Miao Ling dan Mr. Key. Ini okey. Tapi kalau di case ini, B ialah sangat aktif ABO dalam grup sini. A jamkan B terus
mengucapkan berkatakan apa-apa terus ke C, ini pun tak baik juga. Bukan tak boleh. Apa-apa hal laku, B tak tahu. Dia akan cakap, kenapa saya tak tahu? You sudah bincang dengan A, kenapa tak bagi saya tahu? Ini. So, apa kan laku? Akan bencikan semua orang. B akan bencikan C, akan bencikan A, lagi dia hilang. Ataupun C macam, ini salah. Oh, saya tak mau buat. Pun macam ini. So, ini sangat penting. Ini lakukan, hebatkan, result, very negatively and not so easy to solve the problem. So, apa-apa boleh solvekan ini cara. Semua nak kumpulan sekali, lagi nak semua nak kausakan dengan outline di dia ataupun timer dulu, macam buat. Kalau tak boleh buat, terus berhentikan semua action anda. Ini faham sangat serius ini itu topik. Lagi contoh banyak. Lastnya, A, B ialah outline kan downline. C ialah kumpulan lain. Tapi B gosip dengan C, outline saya sangat malas. Suruh saya buat saja, sendiri dah buat punya. Dia komplainkan C untuk A punya hak. Tapi B dengan C, satu PV pun tak ada sambung. Satu PV pun tak ada relationship. Ini pun ada masalah. You komplainkan A dengan C, tapi C punya outline bukan A. Apa akan lakukan? B tak mau ikutkan apa-apa dari A punya. Di TQG system, kita punya ketiga mesti ikutkan you punya outline, punya action dalam TQG system. Ini paling penting. In this case, please remind yourself, don't make it happen. Once time will not happen. Lagi contoh-contoh. A ke B, STP kan? Kita sangat-sangat rajin untuk STP. Apa-apa umur ke, pelakon lelaki ke, lepas punya umur 18 kita terus STP. Wah, banyak gembira. Lepas tu STP, B nak joinkan ini business. Tapi suami punya B sudah ada member di TQG. Pun sama diamond dengan A. So coincident kan? Wah, you STP dengan satu tu sama group punya orang BIMI. Dia BIMI. So, tapi suami dia sudah ada member. Macam mana? Satu couple mesti satu ADA number sahaja. You nak macam mana buat? You suruh B punya suami cancelkan itu sponsorship ABO member. Lagi tunggukan 6 bulan. Lagi suruhkan B join balik you punya team. Boleh tak boleh ya? A ke B. Kalau A ke B macam jawabkan masa ini. Tak apalah, anda ikut saya. Saya tolong sponsor 100% ABO, 100 orang ABO dalam kumpulan anda. Kejadian pasti. Make the promise to B, I will help you sponsor 100 ABO. I guarantee you, you will success in this business because I help you. Wah, macam ini. Wah, saya seronok loh. Gembira loh. Saya tak payah buat semua tolong saya buat punya. Saya tunggu jadi SP sudah. Ini tak boleh ya. Please everybody. I know you're very happy in this business, but this one cannot. 100% cannot. Please. Don't do this like that. Ini yang punya ini ya. Apa-apa laku, you balikkan upline anda. Conclusion. No cross lining. Kumpulan lain, bukan you punya RNS punya, semua informasi tak payah share. You nak ini kan contoh ke atas, saya tadi mengatakan semua, you mesti nak ini. Ini undang-undang kedua saja. Kita ada 3 lagi, saya cepat-cepat cepat-cepat. Ini, sudah ya? Tak sedap, tapi sangat penting undang ketiga. Jangan perhinangan harga diri dan agama. Kita dalam Malaysia. Di Malaysia, very special, kita banyak bangsa kan. Agama pun sama. Itu education level pun tak sama. Culture tak sama. Tapi kita bergotong royong dengan semua
Okay, semua races kita bergotong juga, kita love each other Tapi di TQC system, jangan mengetapkan gigi agama, watak online ataupun downline kepada kumpulan luar. Mesti tanya aktif TD ataupun diamond untuk mencari cara penyelesaikan. For example, kalau you punya upline is low education level than you, mungkin dia tak ada bagi university, perlu ada sekolah menengah punya cert saja, tapi you sponsor you akan you yang professional, mungkin you akan you ialah accountant, tapi you punya apply bukan dia seorang yang biasa sajalah, original person, tak ada apa-apa certificate. Tak apa. Ini you tak boleh tak payah pergi cakap-cakap dengan lain orang dan kemudian online saya baru setengah menengah saja saya professional accountant dia teman saya masa tak ada muka tak dalam TQC system business ini kita mulakan semua 0%. Tak ada masukkan sistem ini sudah jadi SP, okay, sudah original SP, bukan, semua start from 3%, 6%, PIN 9%, 12%. Okay, macam kita. Okay, macam kita. Kita pun start dari 0%. Okay, sama orang, sama. Okay, ini keadilan. Okay, jangan mengandalkan gigi agama orang lain. Please, hormat. Okay, menghormat semua agama, menghormat semua leader, sponsor, semua orang. No matter what their traditional level. Okay, di luar negara, kita banyak case untuk orang cacat penjadi diamond juga. Kenapa you nak ketawa dia? Tak payah. We are special. Semua orang boleh jadikan diamond di sistem ini. Okay, you nak ini. Okay? Tak boleh ketawa untuk orang lain. Okay. Undang keempat. Ini yang sikit penting sebab kalau ini you tak tengah baik-baik lakukan apa-apa, kita akan semua kumpulan akan tak baik lah. You tengok ini, pinjamkan wang boleh tak? Okay, dalam bisnes saya, kalau you nak membelikan bendera dengan saya, tapi you nak macam ini. Kalau itu customer saya nak ambil stok dulu, bendera dulu, lagi tunggu dia punya customer, masukkan duit, lagi balikkan saya. Ini berniaga proses betul ke tak betul? Saya rasa tak betul lah. Itu you pergi 7-Eleven, you suruhkan counter adik itu, sekejap, saya tolong kawan belikan itu Coca-Cola, tapi saya tunggu dia balikkan wang saya, baru balikkan, boleh tak? Pun tak boleh juga. So, business Amway ini sangat senang. Cash and carry saja. Apa-apa yang beli, yang nak cash and carry. You tak mahu pinjamkan wang dengan you punya downline ataupun pinjamkan wang dengan you punya upline. You nak ingin satu loh. You ada satu upline saja, tapi you ada banyak downline. Kalau banyak downline pinjamkan wang dengan anda, apa akan lakukan? You boleh jawablah, okay. Lagi pinjamkan produk boleh. EPO sudah TNA. Bilberry sudah TNA, tapi itu kumpulan saya ada banyak EPO, saya boleh pinjam tak? Ataupun pinjamkan Esmofil boleh tak? 3 hari saja bagikan customer saya buatkan demo. Bukan tak boleh, you tanya you punya outline dulu. Semua boleh buat, tapi kalau ini cara belum buat dalam kumpulan ini, you buat kumpulan anda, you tanya dulu. Kalau boleh buat, you terus. Kalau tak boleh buat, tak maulah, okay? You boleh you carikan cara lain. Banyak cara dalam sini. Banyak leader buatkan model, okay, bagi kita lah. Okay, lagi, ini hutangkan wang. Jadi pinjam dulu. Lagi saya balikkan mungkin selepas 1 minggu lah. Sebulan lah. Boleh tak? Ayo kita kawan mah. Kita sangat happy mah macam ini. Tak boleh lah. Kalau macam ini saya balikkan, ulangikan tadilah. You ada satu upline, tapi you ada banyak downline. Kalau downline semua hutangkan wang bagi you, wah, you susah jadi diamond sebab siapa hutangkan wang, you akan benci dia kan. Biasa kita tak buatkan bisnes pun macam attitude.
behavior issue lah. If you just borrow somebody money, if they just make the term very long, 30 days just back to you, next time no business to do. This is the normal rules you want to follow. Okay, this is a natural business rule. Okay, pinjangan ataupun pinjamkan kad kredit. Oh, saya tak ada credit card, tapi saya nak belikan eSpring, Exmophil ataupun lain-lain Noza. Wali, ini you tanyakan outline dululah. Boleh ke tak boleh? Kalau saudara saudiri boleh tak? Saya dengan dia ialah saudara saudiri boleh tak? You tanya outline dulu. Bukan semua tak boleh buat, tapi semua nak tanya dulu. Okay? Lagi, pergi restoran, kafe ataupun mic cafe, belanja makan atau minum. Wah, you naikkan PIM baru jadi GP. Belanjalah. Ya, kita party lah. Boleh tak? Ini I think maybe you're so happy you can do it, but back to the undang pertama lah. You tanya dulu lah. Kalau you nak belanja, you belanja lah. Tapi you nak you semua action, buatkan apa-apa, akan copy and paste dalam tu you punya kumpulan. You punya downline akan ikut ke? Outline ada buat dulu ke? You fikir sendiri. Kalau ada, you terus. Kalau tak ada, mungkin you tak maulah. Okay? Tapi dari sini semua tak boleh lah. Okay? Saya not introduce this lah. Okay? Not so agree for this lah. So you think about that lah. Okay? Last punya. Undang kelima. Jangan ke barat hubungan lelaki wanita. You tahu lah, 21 century kita gunakan media hebat kan. Kita ada WeChat, kita ada Facebook, kita ada Zoom sekarang. Kita ada itu Google sekarang. Apa-apa boleh video call, boleh telephone call, semua through media. Apa-apa kenakan lelaki dan wanita, okay? Okay, keluar dengan pelayangan cantika sendiri boleh tak? Okay, macam suami saya, dia pun aktif dalam meeting ini, tapi dia punya downline tak ada transport untuk pergi pace meeting. Macam mana? Dia nak bawa dia kan? Dia macam mana buat? Okay, suami saya akan suruh itu perempuan dudukkan belakang kereta. Tak mau tepi lah, okay? Ataupun you groupkan chat untuk dia punya suami juga. Okay, saya pun masuk dalam, suami saya pun masuk dalam, lagi couple punya new sponsor, ABO pun dalam, semua orang tahu kan kita buatkan apa, ini okey. Okay, ini okey. Tak ada kenakan apa-apa, lelaki wanita punya susah, okay, susah explain everything lah. Adik, lagi kenalan peripati dengan isteri suami orang lain. Ini tak payah saya definitekan lah. Ini tak payah saya cakap banyak, you tahu lah. Kalau sudah orang kahwin, you tak boleh PM dia, bagikan emoji hello, ataupun ketawa, ataupun emojinya hi. Tak boleh. PM semua tak boleh. Okay? Ini so sensitive case, very sensitive. You nak jaga-jaga baik-baik. Lagi membawa pelayangan cantika pergi meeting. Kalau tadi saya sudah jawab lah. Macam mana you tanya upload dulu, boleh bawa? Boleh. Lagi macam mana? Mungkin you bawa ke mungkin bini semua keluar lah. Ada 2 orang lah. Lagi you bawakan cantika pergi meeting, okay boleh. Lagi message dengan pelayangan cantika sendiri. Tadi saya cakap loh, you PM, WeChat ke, Facebook ke, lagi WhatsApp ke, PM, you tak bagi lain-lain orang, itu boyfriend, girlfriend tahu, ataupun bini, suami tahu. Okay, ini kita boleh berlakukan. Kalau apa-apa you outline, lewat baru tahu semua itu is loss of control. Okay, you nak tahu baik-baik apa-apa yang action you buat punya mesti bawakan kepada kumpulan anda. Copy and paste. Kalau semua orang macam ini, okay, kumpulan saya pun ada lakukan case inilah, itu lelaki wanita sebab Gen Y kan, Gen Y banyak kan. Tapi saya nak guarantee anda, ini kalau lakukan, 2 orang pun hilang. Ya, mestikan 70% ke above,
tak ada aktifkan business ini. Okay, you believe me. Okay, if this one happen, I think all the ABOs will not so active in this business through this case. Okay, the couple's issue. Okay, this is you want to very jagalah. Okay, ini yang saya punya sharing. Okay, sangat serius ini. Sangat-sangat serius kan? Wah.